Strike siya, strike. Medyo malaki ata to. Okay, dito lang. Retrieve ka muna, Yes. pre. Okay lang yan? Ano? Kaya yan. Okay lang, retrieve lang. Master Erwin. Master Erwin in the house. Huwag kang kakawala, utang na loob. Naku, nawala pa ata. Yan. Dito, dito. Saan ano? Admin Hodi. Erwin. Bakit si Hodi na? Sabi ko. Laki! Set up. Dito. Utang na loob, iland mo ha. Ano to? Wait. Matatanggal na. Sige, Teka lang, oh shit. sige lang. Daan lang. Tira. Taba mo kunti. Master Erwin. Sige. Sige, balik mo. Hindi ba kayang hilahin sa ano, sa floro? Sige lang. Oh shit! Patay na. Patay na. Putol siya. Nagancho yung ano.